پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور اسی طرح صحت، تندرستی، زندگی کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طرح دیکھنے والے عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور یقیناً ہماری دعا ہے کہ آج کے دن خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے. جس راہ کے اندر بھی جائیں آپ، خداوند ہر ایک راہ کے اندر آپ کو سنبھالے رہے، اور خداوند کا پاک روح ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہے. یقیناً میرے عزیزو، اگر آپ آج بیماری کے اندر ہیں یا پریشانی کے اندر ہیں، مشکلات میں ہیں، تو میرے عزیزو جب خدا کے خادم آج آپ کے لیے دعا کریں گے، کلام شیئر کیا جائے گا، خوبصورت آپ کلام کی باتیں سنیں گے، تو یقیناً میرے عزیزو آج خداوند کا پاک روح آپ کو چھوئے گا اور آپ کو آپ کی ساری بیماری سے جو ہے وہ خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا کر شفا دے گا. کیونکہ یقیناً میرے عزیزو جس طرح آپ دیکھتے ہیں گریس فار آل پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ بڑے اچھے خوبصورت خدا کے خادمین ہوتے ہیں، کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اور یقیناً میرے عزیزو خداوند کا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے. جب خداوند کا کلام ناصل ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. تو میرے عزیزو آج آپ فکر نہ کریں، خداوند کے سامنے جھک جائیے. اگر حالات کیسے بھی ہیں، کرونا کی وبا کے اندر آپ مبتلا ہیں یا آپ چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیزو آج خداوند یسوع مسیح آپ کو چھوئے گا اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر وہ آپ کو آج آپ کی ساری بیماری سے شفا دے گا. اگر آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور 20 اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے. میرے عزیزو جب ہم مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تو یقیناً میرے عزیزو خداوند کیا کرتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور سن کر اس کا جواب دیتا ہے. اور اس کا ہم سارا جلال، ساری عزت خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت ساری ہر روز ہم گواہیوں کو ریسیو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں ورشپ کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوسٹ کر رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر ولسن اجاز. پاسٹر ولسن، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. بہت شکریہ پائی صاحب. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اور اس خوبصورت پروگرام کے لیے، گریس فار آل کے لیے، جس میں ہم خداوند کے عجیب باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خداوند کس طرح سے زندگی کے اندر ہمیں Praise the بلیس Lord, کرتا ہے، praise the Lord. ہر لمحہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں ہر طرح سے اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ ملتا رہے. آمین آمین، پریز دا لارڈ. یقیناً پاسٹر ولسن خداوند یسوع مسیح جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جب ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو یقیناً خدا دعاؤں کو سنتا ہے. آمین. پریز دا لارڈ. انڈیڈ ہی آلویز لسن آور پریز. وہ ہماری دعاؤں پر ہمیشہ اپنے کانوں کو جو ہے وہ لگا کر رکھتا ہے. اور بڑی خوبصورت آیت پاسٹر عمران آپ نے شیئر کی زبور 20 کے اندر کہ مصیبت کے دن خدا تیری سنے. میرے عزیزو یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو ہماری فریاد کو سن سکتا ہے. اگر ایسے معبود ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو کلام کہتا ہے وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، وہ کان رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو چھوتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے، بلکہ اپنا قدرت والا ہاتھ بڑھا کر ہمیں جو ہے وہ نکال لے جاتا ہے اور سربلندی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو خوبصورت خدا کے خادمین ہیں، آپ ان کا بھی بتائیں اور ان کا بھی تعارف کرائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. پریز دا لارڈ. ہاللیلویہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گریس فار آل میں ہم مختلف خادمین کو مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی منسٹری کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے، اپنی ذاتی گواہی کے تعلق سے آپ کو آگاہ کریں تاکہ گواہی کو سن کر آپ موٹیویٹ ہوں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اگنائٹ ہو اور آپ خداوند کے اندر جو ہے وہ زور پائیں، قوت پائیں اور اس کے ساتھ اپنی روحانی
ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो बसर कर सके और आपकी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज भी हमारे साथ बहुत खूबसूरत पैनल स्टूडियो के अंदर मौजूद है। आए मैं अपने मेहमानों से आपका तारीफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर तारिक फजल साहब। भाई साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर अशरफ सराज साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और खुदावंद की बरकत आपके लिए चाहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर परवेज सरदार साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। और हमारे साथ मौजूद है मुबशर सनी अशरफ साहब। मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, आज ये खादमीन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं ताकि हम इनकी लाइफ में से, इनकी ज़िंदगी में से उन बातों को, उन अजीब कामों को जो खुदा ने इनकी ज़िंदगी के अंदर किए हैं वो सुने और जाने कि खुदावंद किस तरह से इन्हें अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। तो सबसे आए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दावत दूंगा मुबशर सनी अशरफ साहब को कि वो जो है वो इब्तदाई दुआ में जो है वो रहनुमाई करें। कादर मुतलिक आसमानी बाप, कदूस व बरहक, यकीनन तेरी मानद और कोई खुदा नहीं है। और खुदावंद तू वो खुदा है जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। और मुकद्दस पतरस रसूल ने फरमाया कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसे लेकर वो नजात हासिल कर सकें। नजात, जलाल और कुदरत सिर्फ हमारे खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद जलाल से बरे खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सारे वक़्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है। खुदावंद खुदा, इस बड़े फजल के लिए आपके नहाय शुक्रगुजार हैं। चैनल के लिए, फजल चैनल के लिए नहाय शुक्रगुजार हैं, जिस पर खुदा के खादमीन ने आज हमें इस जगह पर मदऊ किया है। आज का सारा खुदावंद जलाल, इज़्ज़त, ऑनर तेरे अजीम और बरतर नाम को मिलती रहे। यीशु मसीह के अलकादर नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो की और खुदावंद, हम दुआगो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। सो नाजरीन, हमें हर रोज़ रूहानी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और बेहतरीन डायरेक्शन जो है वो हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मिलती है। जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और कलाम के अंदर लिखा है कि उसका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है, चिराग है। और जब हम उसकी डायरेक्शन के अंदर, उसकी रहनुमाई के अंदर अपने आप को लेकर चलते हैं तो हम कभी ठोकर नहीं खा सकते, हम कभी शिकस्त को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम हर लेवल के ऊपर, हर मोड के ऊपर हमारी रहनुमाई करता है और हमें ऐसा बोल्ड बनाता है कि हम अपनी सिचुएशन को जो है वो हैंडल करने वाले बन जाते हैं। और यीशु के नाम से हर तरह की सिचुएशन के ऊपर हम फतह को, बरकत को जो है वो हासिल करते हैं। यकीनन आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रूहानी ज़िंदगी के अंदर चलते चलते कभी ना कभी ऐसे मोड के ऊपर आ जाते हैं जहां पर आप फील करते हैं कि शायद आप थक चुके हैं, शायद आप हार चुके हैं, या ये सिचुएशन जो है वो आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो हो चुकी है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और ये सलाह देना चाहता हूं, जब ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, सरेंडर कर दें अपने आप को खुदावंद के सामने, उसके सामने झुक जाएं और कहें कि खुदावंद, मैं अब थक चुका हूं, मैं अपनी कोशिश से नहीं बल्कि तेरी रहनुमाई से अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहता हूं। और जैसे ही आप अपने आप को उसके सामने सरेंडर करेंगे, तो जिस तरह हम अभी आज जो है वो कलाम मुकद्दस में से पास्टर इमरान ने जो वर्स पढ़ी ज़बूर 20 के अंदर, और कलाम में लिखा है, मुसीबत के दिन वो तेरी क्या करेगा, सुनेगा। जो ही आप उसे कहेंगे कि खुदावंद अब मैं थक चुका हूँ, आई सरेंडर यू, मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ, तो यकीनन वो ही लम्हा आपकी बहाली का, आपकी मजबूती का, खुदावंद आगे बढ़ेगा और अपना हाथ बढ़ाकर आपको उस सिचुएशन में से निकालेगा ताकि आप उसके नाम की जो है वो गवाही दे सके। पास्टर इमरान, खुदावंद हमेशा हर सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारे साथ है। कलाम में लिखा है कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा खूबसूरत पास्टर विल्सन आपने बताया। यकीनन मेरे सीसो, पहले भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। हमें क्या करना है कि हर हाल के अंदर, हर हालात के अंदर, हालात चाहे कैसे भी हैं, बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, मेरे सीसो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए।
دیکھیں پھر کیسے خدا آپ کے حالات کو تبدیل کرتا ہے. آپ اگر بیماری کے اندر ہیں تو خدا سے کہیے کہ خداوند میں اپنے آپ کو آج تیرے سامنے لاتا ہوں, تو میری زندگی کا مالک بن. تو جب میرے عزیزو آپ کا چرواہا جو یسوع مسیح ہے, جب وہ آپ کے خاندان کے اندر آ جائے گا تو میرے عزیزو پھر حالات کیسے بھی ہیں وہ سب کچھ تبدیل کرے گا, اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے, ترقی کرتے جائیں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کووڈ کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں. تو میرے عزیزو یہاں پر ہم ضرور آپ کو انکرج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دعا کے اندر, روزہ کے اندر ٹھہر سکتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے دعا کیجئے. تو میرے عزیزو جب ہم مل کر دعا کریں گے تو یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے وہ خداوند کے نام سے, پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے, یسوع کے نام سے جاتی رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ حالات بھی تبدیل ہوں گے, اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. کیونکہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے آلریڈی ان ساری بیماریوں کی جو قیمت ہے وہ صلیب پر ادا کی ہے, اپنے خون کو بہا کر, جس کے خون کے وسیلہ سے آپ اور ہم شفا پاتے ہیں, رہائی پاتے ہیں اور مخلصی کو حاصل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک جائیے, اسے پکارنا شروع کیجئے, اور پھر دیکھیں کہ کیسے خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول کر آپ کو برکت دیتا ہے. تو آئیں میرے عزیزو اب ہم خدا کے خادم پاسٹر طارق فضل سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. تھینک یو سو ویری مچ پاسٹر صاحب. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھرانوں کو, آپ کے گھرانہ کو اور اس پورے چینل کی ٹیم کو خداوند کثرت سے برکت دے اور کثرت سے استعمال کرتا رہے. میں اپنی پرسنل گواہی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند جو ہے مجھے کس طرح خدمت ملی ہے. بینگ اے ینگ بوائے, بینگ اے ینگ مین, آئی واز ناٹ آلویز واکنگ ود دا لارڈ دو آئی واز بورن ان اے کرسچن فیملی. بے شک میں خدا کے ایک ایماندار خاندان میں پیدا ہوا, لیکن میں ہمیشہ سے جو ہے وہ خدا کی خدمت میں یا خدا کے خادموں کے ساتھ نہیں تھا. بٹ دیر واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. میں اس وقت خداوند کی طرف آیا جب ایک ریوائول میٹنگ میں جو ہے وہ خداوند کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہوا. خدا کے خادم جو ہے وہ خدا کا کلام سنا رہے تھے, اینڈ اٹ واز اے پیشن ویک. خدا کے دکھوں کے اوپر جو ہے وہ کلام سنا رہے تھے, یسوع مسیح کی ان تمام دکھوں کو جو انہوں نے اپنے اوپر صحیح ان کے اوپر وہ بتا رہے تھے. اور خداوند کے خادم بیان کرتے ہوئے میری طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ خدا کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ آپ کے لیے خدا نے جان دی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ مائی سیلف. میں اپنی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ امپورٹنٹ آئی ایم فار گاڈ, کہ میرے لیے خدا کا بیٹا مصلوب ہو گیا, میرے لیے میری جان بچانے کے لیے خدا کا بیٹا جو ہے وہ مصلوب ہو گیا, سارے دکھ اپنے اوپر اٹھا لیے. اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار می. اور پھر خداوند کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد سے جو ہے آئی نیور وینٹ بیک into that life. اس زندگی میں دوبارہ نہیں گیا, اور خدا کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی. and I'm still struggling, I'm still walking with the Lord, I'm still doing my best to walk. میں اب بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ ساتھ چل سکوں. خدا نے کثرت سے خدا نے دوسرے ممالک میں جانے کا موقع دیا, اپنی ایجوکیشن کو بڑھانے کا موقع دیا. دو آئی ہیو اے سیکولر ایجوکیشن, آئی گاٹ اے پوسٹ گریجویٹ ڈگری ان کمپیوٹر سائنسز. میں ایک پروفیشنل کمپیوٹر جو ہے وہ پرسن ہوں, لیکن خدا نے میری تھیولوجیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو میں, کیونکہ خدا مجھے جب نبوت میری زندگی میں ہوئی کہ آئی وانٹ ٹو یوز یو فار مائی ورک, میں تجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. آئی پٹ بفور گاڈ, میں نے خدا سے کہا خداوند مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی جو ہے وہ سیکولر ایجوکیشن لی ہے, میں نے ساری زندگی جو ہے میں نے کمپیوٹرز جو ہے وہ چلائے ہیں, مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. میں سمجھوں گا کہ واقعی تو میری زندگی میں کام کر رہا ہے, واقعی تو نبوت کر رہا ہے, تو میرے ساتھ بول رہا ہے. اگر تو میرے لیے دروازہ اوپن کر کہ میں باہر کی یونیورسٹی میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے پڑھوں. خداوند کے نام کو جلال ہے. ود ان 4 months, 4 مہینے میں خدا نے میرے لیے ایسا انتظام کیا کہ میں نے ساؤتھ افریقہ کی سب سے جو بڑی یونیورسٹی ہے اسٹیلن بش یونیورسٹی, وہاں پہ میں نے اپلائی کیا اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور ہم آپ کو جو ہے آپ کے جو ٹیوشن ہے اس کے اوپر اسکالرشپ دیں گے, ہم آپ کو آپ کے میلز اور سارا کچھ اس کے اوپر اسکالرشپ دیں گے, آپ ہمارے پاس آئیں
और पढ़ें। खुदावंद के नाम को जलाल है कि मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की है। खुदावंद अब खिदमत 10 साल हो गए हमें अपनी खिदमत ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के नाम से लाहौर में, फैसलाबाद में हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर तारिक। बड़ी खूबसूरत गवाही आपने नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की कि खुदा हम में से हर एक को अपने ख़ास पर्टिकुलर जो है वो वर्क के लिए जो है वो बुलाता है, और वो स्पेशल कॉल जब हमें देता है, जब हम उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्स देते हैं, तो फिर खुदावन जो है वो हमें अपनी बादशाहत के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो करता है। सो नाजरीन, आए हम अपने दूसरे मेहमान से भी बात करेंगे। हम बात करेंगे पास्टर परवेज सरदार साहब से कि भाई साहब आप भी हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह खुदावन ने आपको अपनी खिदमत के लिए जो है वो बुलाया। सब दिल के गिरे से शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल का, जिन्होंने ये हमारी ज़िंदगी में ये लम्हा बख्शा, ये मौका बख्शा, और इन्होंने हमें याद किया और बुलाया। ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और मेरी ज़िंदगी की गवाही कुछ भाई साहब ऐसे हैं। तो तकरीबन 10 साल का था, माँ बाप फौत हो गए और बड़ी सिस्टर के पास मैं आ गया बस्ती शैदन शाह पे। उन्होंने मेरी परवरिश की और उन्होंने मुझे ये खुदा के खादमों के साथ मिलाया। हमारे बस्ती शैदन शाह पे ब्रदर यूसुफ भट्टी साहब थे जी, जो मेरे रूहानी बाप थे, जिनके साथ आहिस्ता 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 चलता चलता खुदावन का शुक्र है उन्होंने तौबा करवाई, पानी का बपतिस्मा दिया, और आज ये इस स्टेट पे पहुंचा हूँ खुदा के खादमों के वसीले से। खुदा के खादमों की मोहब्बत की वजह से खुदा के खादम प्यार करते हैं। और इस वक्त जो मेरी खिदमत है पास्टर तारिक फजल साहब के साथ है, उन्होंने अपना बेटा बना के मुझे रूहानी तौर पे अपने साथ साथ चला रहे हैं और बहुत कुछ मुझे वो सिखा रहे हैं। ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। जब खुदा के साथ हम वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदा अपने बेटे और बेटियों को कभी किसी चीज़ की कमी कमज़ोरी नहीं आने देता, बल्कि वो हमेशा अपनी बाहें खोल के अपने बेटे और बेटियों को बुलाता है। वो कहता है, थके माँ के बोझ के लदवो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का आराम और सुकून और तसल्ली देता हूँ। मेरा ईमान है जब हम अपने आप को खुदावंद की सुपुर्दगी में कर देते हैं तो वो हमें बाबरकत करता है और बरकतों के वसीले के साथ ऐसे खादमों के साथ वो मौके देता है बैठने के, कलाम शेयर करने के, गवाहियाँ शेयर करने का। ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को पैसा देते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारी दुआ है कि भाई सब खुदावंद आपको और बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए सारी टीम को खुदावंद इस्तेमाल करे। तो जिस तरह मेरे अज़ीज़ों खुदा के खादमों की आपने गवाही सुनी, जिस तरह खुदा के खादम पास्टर तारिक फजल भी बता रहे थे कि किस तरह खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया। यकीनन मेरे अज़ीज़ों हमें आज ज़रूरत है अपनी कॉलिंग को पहचानने की। जब खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए कॉल की तो देखेंगे 4 महीने के अंदर खुदा ने उनके लिए आगे का जो प्लान था खुदावंद उसको भी सामने लेकर आया, और सारा कुछ खुदावंद ने स्कॉलरशिप के फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा ने सारा कुछ प्रोवाइड किया। मेरे अज़ीज़ों जब हम खुदा के साथ प्योर तरीके से पूरे दिल से अपने पूरे हार्ट से खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद फिर हमारे लिए उन सारे रास्तों को भी हमवार करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके और हमारे लिए दे दिया, ताकि आगे लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों बाप की मोहब्बत देखें आपके और हमारे साथ। तो आज क्या हम भी ऐसी मोहब्बत रखते हैं? अगर नहीं तो मेरे अज़ीज़ों आज हमें ज़रूरत है अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की। मेरे अज़ीज़ों जिस तरह खुदा के खादम बड़ी अच्छी खूबसूरत गवाही उन्होंने अपनी पेश की और उसके वसीला से यकीनन जिस तरह हमने बरकत पाई खुदावंद ने आपको भी बरकत दी है, और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। अगर मेरे अज़ीज़ों आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे तो खुदा के सामने झुक जाइए, उससे पुकारना शुरू कीजिए, उससे मांगना शुरू कीजिए और उससे कहिए कि खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब आप उसे पुकारेंगे तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन वो आपकी दुआ को सुनेगा और आपको बताएगा कि क्या आप करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी बिल्कुल पास्टर इमरान, आप बड़ी खूबसूरत बात जो थे वो नाजरीन के साथ कर रहे थे कि हमें अपनी कॉल को पहचानने की ज़रूरत है। खुदावंद की उस शीरी आवाज़ को जब वो आपको पुकार रहा होता है, मुबारक हैं वो ज़िंदगियाँ जो उस शीरी आवाज़ को सुनती हैं और उसको जो है वो पहचान कर उसे रिस्पॉन्स देती हैं और अपने आप को उसके सरेंडर कर देती हैं। खुदावंद जो भी मनसूबा उनकी ज़िंदगियों के अंदर रखता है वो खुदावंद उसी वक्त उनके सामने जो है वो लेकर आता है, ज़ाहिर करता है और वो उसमें बढ़ते और मजबूत जो है वो होते हैं। आए नाजरीन, हम बात करेंगे मुबशर सनी अशरफ साहब से कि मुबशर साहब, आप भी अपनी गवाही को जो इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं जब छोटा एक बच्चा ही था तो एक रिवाज था कि जैसे घरों में बातें होती थी, जी ठीक है, उसमें वो म्यूज़िक भी साथ लेकर जाना, हारमोनियम और ढोलक वगैरह। जी जी और एक जीन्स का बैग बना हुआ था ढोलक के लिए, और वो मैं छोटा एक बच्चा ही था और उसको मैंने इस तरह जैसे बैग पहनते हैं उस तरह पहन लेना है। तो ये घरों घरों में जो है ना वो अंजील की मनादी हो रही है और मैं उनके पीछे पीछे ही जो है मैंने वो बैग डालना और चलना। लेकिन ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरू से ही मैं जो है ना इस तरह मुझे खुदावंद अपने लिए जो है ना कॉलिंग है चीज़। लेकिन एक मैं हर काम ही कर रहा था, मतलब शैतान की तरफ भी और लेकिन खुदा का भी काम चलने दे रहा था। फिर एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ही कलाम सुना रहे थे चर्च में कि वो आयत थी कि तुम शयातीन के प्याले और खुदावंद के प्याले दोनों में शरीक नहीं हो सकते। तो ये आयत ने मेरे ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट किया कि मैं दोनों कामों को कर रहा हूँ, कि मैं शैतान के काम भी करी जा रहा हूँ और खुदावंद के काम, लेकिन दोनों में तुम शरीक नहीं हो सकते। फिर मैंने अपने आप को जो है ना वो चेंज किया खुदावंद के कलाम के लिए और फुली तौर पर जो है वो खुदावंद की खिदमत में लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत गवाही मुबशर साहब ने जो है वो इस वक्त नाजरीन आपके साथ शेयर की। और देखें, वो आपसे ये बात शेयर कर रहे थे कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और बड़े जोश के अंदर जोशीले तौर पर जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो वहाँ पर हमें रूह के साथ और अकल के साथ भी जो वो चलने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी ऐसी होती हैं कि हम रूहानी भी नज़र आ रहे होते हैं लेकिन दुनियावी मामलात भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व जो है होते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो खुदावंद हमेशा ख़ास तौर पर उस पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करता है हमारी लाइफ के अंदर जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और मुबशर साहब अभी यही बात बता रहे थे कि उस रोज़ जब उन्होंने उस कलाम को सुना और वो कलाम जब इनकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुआ तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो भी खुदावंद को नापसंद चीज़ें थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से उन्हें कट ऑफ किया, रिमूव किया और अपने आप को जो है वो बेहतर तरीके से खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चले। सो नाजरीन, अभी एक ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। और इस वक्त हम खास तौर पर उन नाजरीन को वेलकम करना चाहते हैं जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन किया है। हम खुदावंद का फजल आप सबों के लिए चाहते हैं क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर हमेशा उसको इज़्ज़त और जलाल दें। और ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ खादमीन से सुन रहे थे कि खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपने काम को और अपने जलाल को जो है वो ज़ाहिर किया और इन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उसे जो है वो जवाब दिया। और पास्टर इमरान, जब मुबशर सनी साहब कह रहे थे कि वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए दोनों तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे, लेकिन एक दिन खुदावंद ने उन्हें इस काम के अंदर जो है वो जब देखा तो ख़ास कलाम उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर हुआ और उन्होंने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर अपनी लाइफ को जो है वो चेंज किया। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी अच्छी गवाही उन्होंने पास्टर विल्सन अपनी बयान की। तो मेरे से यहाँ पर मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, जब खुदावंद का टाइम आता है तब्दीली का,
تو میرے عزیزو ایک سنگل ورڈ جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی Praise the قدرت Lord. طاقت زور رکھتا ہے، کیونکہ خداوند کا جو کلام ہے میرے عزیزو یہ بڑا قدرت سے بھرا کلام ہے۔ خداوند کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، طاقت پائی جاتی ہے۔ جب خداوند کا کلام بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو، نازل ہوتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ بات مانی نہیں رکھتی کہ آپ 15 سال سے گناہ کے اندر ہیں، 10 سال سے، میرے عزیزو وہ ایک ہی لمحے کے اندر آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی قدرت طاقت زور رکھتا ہے۔ اور جس طرح مبشر سنی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم گھر گھر کے اندر جا کر جو ہے وہ ڈھولک اور ہارمونیم کے ساتھ جا کر عبادت کرتے تھے، تو میرے عزیزوں آئیں ہم یہ گیت سنتے ہیں کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔
प्रेज द लॉर्ड। यकीनन अभी ये खूबसूरत आपने गीत सुना है और इस गीत के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी है, क्योंकि यही हमारी रोया, हमारा विजन है कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम पहुँचे, लोग बरकत पाएँ, ज़िंदगियाँ तब्दील हों और हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। बिल्कुल सही फरमाया पास्टर इमरान साहब आपने कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जब खुदा ने हमें अपना ग्रेट कमीशन हमारे सुपुर्द किया तो हर एक ईमानदार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मसीह की गवाही को, उसके कलाम को दूसरों तक जो है वो लेकर जाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुनेंगे और उसकी रहनुमाई को हासिल करेंगे। कलाम के लिए मैं अभी दावत दूंगा पास्टर तारिक फजल साहब को कि भाई साहब जो भी खुदावंद ने आपके दिल में बात डाली है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच पास्टर विल्सन, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास्टर इमरान फजल साहब का, उनकी फैमिली का और इस सारे प्लेटफॉर्म का, फजल टीवी का, कि जो एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है खुदा के कलाम को पूरी कौम तक, दूसरे लोगों तक, दूसरी कौमों तक जो है वो पहुंचाने का। आइए खुदा के पाक कलाम में से आज हम अपनी तरक्की के लिए देखेंगे कि हम किस तरह से खुदा से बरकतों को जो है वो ले सकते हैं। खुदा के पाक कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 11 आयत जो है वो हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हम 10वीं आयत से पढ़ लेते हैं। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबैद अदूम के घर ले गया और खुदावंद का संदूक जाती ओबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। हालेलुया। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में से पहला तवारीख उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत को भी जो है वो देखते हैं। पहला तवारीख उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सो खुदा का संदूक ओबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबैद अदूम के घर और उसकी सब चीज़ों को बरकत दी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। हम खुदा के पाक कलाम में से ओबैद अदूम के ताल्लुक से जो है वो देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जो है वो पीछे देखें कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। इसराइल और फ़लस्तीनी जो है आपस में वो जंगें जो है वो लड़ रही हैं। मैं बड़ी क्विकली जो है इसको करूँगा ताकि मैं अपने पॉइंट पे जो है वो आ सकूँ। और इसराइल जो है वो जंगें जो है वो हार रहा है और एक वक्त आता है कि जब इसराइल जो है उसके एल्डर्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि हम ऐद के संदूक को जो है वो अपने साथ जंग में ले जाएंगे। जब वो ऐद के संदूक को साथ अपने जंग में लेकर गए, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर इसराइल जंग जो है वो हारता है। फिर इसराइल जंग जब हारता है तो लिखा है कि फ़लस्तीनी जो है वो ऐद के संदूक को कब्जे में लेकर अपने साथ जो है वो अपने घरों में ले जाते हैं और इसराइल जो है वो ऐद के संदूक के बगैर रह जाता है। मैं आपको एक लेसन जो है यहाँ पे देना चाहता हूँ कि वी कैन नॉट मैनिपुलेट गॉड। हम खुदा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि हम खुदा को जो है वो उसके सामने उसको कहें कि हमारे लिए खुदा ये करेगा। जब खुदा की मर्जी होती है तब खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। इसराइली जो है विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट कंसल्टिंग विद गॉड, खुदा से वो पूछे बगैर जो है वो उन जंगों में कूद रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अगर हम खुदा को अपने साथ लेके जाएंगे, खुदा से हम पहले पूछें तो सही कि खुदावंद क्या हम इस जंग में जाएं, क्योंकि सारी जंगें जो हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, हम देखते हैं कि जहां पर खुदा से कंसल्टेशन की गई, खुदा ने गाइड किया कि अब जाओ और अब ना जाओ। जहां जहां पर खुदा की गाइडेंस को कबूल किया, जब लोग गए जंग के लिए और वहां पर वो जंग जीते, लेकिन जहां पर खुदा ने कहा ना जाओ और फिर गए वहां पर वो हारे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीज जो है वो सिखाना चाहता हूं कि खुदा को हम किसी सूरत
मैनिपुलेट जो है वो नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि इसराइली जो हैं वो जब अहद का संदूक फ़लस्तीनियों के पास जाता है तो वो वहाँ पर जो है उसको रखना नहीं चाहते। वो उसको कहते हैं कि जाओ इसराइलियों के एल्डर्स को बुलाओ ताकि वो अहद के संदूक को अपने साथ, और फिर क्या होता है, दाऊद और दूसरे सारे जो हैं वो जाते हैं अहद के संदूक को एक नई गाड़ी जो है, बैल और गाड़ी उसके ऊपर रखते हैं और उसको फिर लेके आते हैं। और फिर क्या होता है रास्ते में कि जब वो लेके आ रहे हैं तो लिखा है कि जो गाड़ी है उसका जो पहिया है वो लुढ़कता है और अहद का संदूक गिरने लगता है। तो वहाँ पर जो है एक शख्स जिसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में मिलता है, उज़ा, उसके ऊपर भड़कता है क्योंकि वो उसको टच करता है, वो उसको टच करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। और खुदा का लिखा है कि उसका गुस्सा उसके ऊपर भड़का और उसने उसको, खुदा ने उसे उसी वक्त वहाँ पर हलाक कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू दिस पॉइंट नाउ कि उसके ऊपर क्यों भड़का, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद वाज अपसेट। दाऊद जो है वो इससे अपसेट था कि क्यों खुदा ने उज़ा को जो है वो हलाक किया। और फिर लिखा है कि दाऊद उसे अपने शहर में ले आना नहीं चाहता था। और फिर क्या हुआ कि दाऊद अहद के संदूक को उबैद अदूम के घर जो है वो ले गया। और लिखा है कलाम में उबैद अदूम के घर जो अहद का संदूक है वो 3 महीने तक रहा, 3 महीने तक रहा। और लिखा है खुदा ने उबैद अदूम को और उसके घराना को, हम दूसरे सैमुएल में पढ़ते हैं उसे और उसके घराना को, जब हम पहले तवारीख में पढ़ते हैं तो उसमें साथ एडिशन होता है कि उसने उसकी सब चीज़ों को बरकत दी। 3-fold ब्लेसिंग्स खुदा ने उसे, उसके घराना को और उसकी सब चीज़ों को जो है वो बरकत दी। जब हम अहद के संदूक को थोड़ा सा खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें क्या क्या आर्टिकल्स मौजूद थे। पहले नंबर पर खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि उसमें 2 तख्तियाँ मौजूद थी जिन्हें लोहे कहा गया है, जिसके ऊपर खुदा के हुक्म जो है वो दर्ज थे, जो खुदा के कलाम की तशबीह है। और फिर लिखा है कि उसमें हारून का आसा था जो कि हमारी अथॉरिटी को जाहिर करता है, जो कि खुदा से है। हमारी अथॉरिटी जाने खुदा से है। हमारा इख्तियार जो, जब हम अपने आप को मुकम्मल इख्तियार जो है वो खुदा को दे देते हैं कि खुदावन तू हमारी जिंदगियों को चला, खुदावन तू हमारे घरानों को चला, खुदावन तू हमारी औलाद को चला। जब हम मुकम्मल इख्तियार जो है, अथॉरिटी जो है, हम खुदा को दे देते हैं। तीसरे नंबर पर उसके साथ जो है खुदा के कलाम में लिखा है उसमें मन था जो खुदा के कलाम की ही एक तशबीह है। और फिर चौथे नंबर पर उसमें 2 फरिश्तगान थे जो उसके ऊपर थे, वो एक दूसरे के हाथ जुड़े हुए थे, उनके पर जो है वो जुड़े हुए थे और वो एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए थे, जो तस्वीर है ईमानदारों की रफाकत की, खादमों की साथ रफाकत की। अगर हम इसको इस तरह लें कि जब उबैद अदूम अहद के संदूक को अपने घर में ले आया तो उसके साथ साथ जो है, याद रखें कि खुदा का कलाम उसके घर का हिस्सा बन गया, खुदा का इख्तियार उसके घर का हिस्सा बन गया, ईमानदारों की रफाकत उसके घर का हिस्सा बन गई, खुदा के खादमों की रफाकत उसके घर का हिस्सा बन गई। जब ये सब चीज़ें उसके घर का हिस्सा बन गई तो मेरे बहनों, मेरी भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उबैद को, खुदा ने उसके घराना को और खुदा ने उसकी सब चीज़ों को बरकत दी। मैं आपको एक चीज़ मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों सिखाना चाहता हूँ कि हम खुदा से सब बरकतें लेना चाहते हैं, बट देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स विच वी नीड टू फॉलो। यहाँ पर खुदा के कलाम में प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। जब हमारे घरों में खुदा का कलाम हमारे घरों का हिस्सा बन जाएगा, जब खुदा का कलाम हमारे घरों में सुबह सवेरे खुलेगा, शाम को खुदा का कलाम हमारे घरों में खुलेगा, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, तो याद रखें खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमारे घरानों को बरकत देगा, जहाँ पर हम काम करते हैं खुदा उन चीज़ों को बरकत देगा, खुदा हमारे खेत को बरकत देगा, खुदा हमारे खलियान को बरकत देगा, खुदा हमारी औलाद को बरकत देगा। जब हम अपने आप को, अपने घरानों को, अपनी औलाद को मुकम्मल खुदा के इख्तियार में दे देंगे कि खुदावंद यस यू टेक कंट्रोल ओवर अस, खुदावंद तू अपना इख्तियार हमारे ऊपर ले, खुदा हम अपने आप को तेरे सामने खाली कर देते हैं। जब खुदा आपके घरानों को चलाएगा तो याद रखें हम खुदा से ज़रूर ही बरकत पाएंगे। और तीसरे नंबर पर हमने रफाकत को देखा है। इट्स वेरी सैड टू से
کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے گریزہ رہتے ہیں، خدا کے خادموں سے رفاقت رکھنے سے گریزہ رہتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کو اپنے گھروں کا حصہ بنائیں، خدا کے اختیار کو اپنے گھروں کا حصہ بنائیں، رفاقت کو اپنے گھروں کا حصہ بنائیں، خادموں کی رفاقت کو اپنے گھروں کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جس طرح خدا نے عبید کو برکت دی، اس کے گھرانہ کو برکت دی، اس کی سب چیزوں کو برکت دی، خدا آپ کو بھی برکت دے گا، خدا آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا، اور خدا آپ کی سب چیزوں کو بابرکت کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو ویری مچ۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ بہت شکریہ پائی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ اور ناظرین دیکھیں، جیسے خدا کے خادم ابھی ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ہمیں ہمیشہ خداوند کی صلاح اور مشورے کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ جب ہم اس کی ڈائریکشن کے بغیر، اس کے صلاح مشورے کے بغیر اپنی زندگیوں کو لے کر چلتے ہیں تو ہم ہمیشہ فیلئر کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خداوند کے ساتھ ایک ہو کر اس کے صلاح اور مشورے سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور جو زندگیاں خداوند کو دلی طور پر ویلکم کرتی ہیں، جس طرح عبید ادوم جو کہ اسپرچولی تیار تھا جب داؤد نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کو جو ہے وہ لے جانے سے ڈر رہا تھا، تو عبید ادوم جو ہے وہ اسپرچولی روحانی طور پر اس بات کے لیے تیار تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ خداوند کا صندوق جو ہے وہ میرے گھر میں آ رہا ہے، اس نے اپنے خاندان کو تیار کر لیا اور اس نے وارملی ویلکم کیا خداوند کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ایک اسپیشل جو ہے وہ جگہ تیار کی، اور اس نے عہد کے صندوق کو وہاں پر رکھا، اور پھر ہر روز ہر صبح وہ خداوند کے سامنے جھکتا، اس سے صلاح مشورہ کرتا۔ یقیناً وہ اپنے بزنس کے تعلق سے، اپنے معاملات کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے جو ہے خداوند کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا، اور دس از دا ریزن کہ خداوند نے 3 مہینوں کے اندر جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اسے ملٹی پلائی کرنا شروع کیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی شہرت جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے اندر پھیلتی گئی۔ اور پھر جب اس بات کو داؤد نے سنا کہ خدا نے کس طرح سے عبید ادوم کو بلیس کیا، تو وہ اس کے گھر پہنچا، اور وہاں سے وہ عہد کے صندوق کو لے کر جو اس کی صحیح جگہ تھی وہاں پر لے کر جاتا ہے۔ جب ہم خداوند کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ برکت جو ہے وہ دیتا ہے۔ آئے ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر اشرف سراج صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ اپنی گواہی کے تعلق سے، اور پھر ابھی جو خدا کے خادم کلام پیش کر رہے تھے اس کے تعلق سے جو بھی آپ کے دل میں ہمارے ناظرین سے بات کریں۔ میں اپنی چینجنگ کا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقہ سے خدا نے مجھے چینج کیا۔ جی، یہ غالباً 78 کی بات ہے، جی، جب ایک خدا کا خادم ہمارے محلے میں آیا اور اس نے کلام سنایا، اور میرے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے گناہوں سے، اگر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یقینی طور پر اسے پوری نجات دے سکتا ہے۔ آمین۔ تو میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ جب دعا کی تو میں ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، اور مجھے دعا کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا۔ پھر میں نے پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا۔ جی، پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا، لیکن چلتے چلتے ایک عرصہ گزرا، مجھے پاک روح کا بپتسمہ اس جماعت میں سے نہیں ہوا۔ پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا تو پھر ایک اور خدا کے خادم آئے ہمارے محلے میں، جیسے میرے بیٹے نے ابھی بتایا ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بیگ اٹھا کر، ڈھولک اٹھا کر پھر ہم چلنے لگے۔ جی، تو جب پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے تو پھر میرے اندر ایک چینجنگ یہ آئی ہے کہ ہم دعا کرنے والے پھر بن گئے، گھر میں بھی دعا کرنی، محلوں میں بھی دعا کرنی۔ پھر ہمیں لوگ کہنے لگے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ جی، پھر ایک وقت آیا کہ مجھے کسی نے بلایا کہ بھائی جی آئیں ذرا، میری بیٹی کے اندر نا بدرو ہے، تو آپ دعا کریں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ خیر میرے 2 بچے بھی چھوٹے تھے اس وقت، تو چلے گئے۔ تو ایک خاص پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر میں جب گیا ہوں تو وہ بدرو
हाजिर थी और उस बदरू ने मुझे कह दिया कि सलाम पारी साहेब। मैं घबरा गया कि मैं तो पादरी तो नहीं, लेकिन ये बदरू ने मुझे पादरी क्यों कह दिया। खैर हमने दुआ की, कुछ 2-3 दिन के बाद वो बदरू है ना जो निकल गई उसमें से, हम दुआ करते रहे। तो ख़ास बात बताने का ये है कि उसके बाद फ़ौरन ही एक FG का चर्च था सगियां स्तार में, ये सन 2000 की बात है। सन 2000 में मैं अचानक उस मीटिंग में गया हूँ और मुझे ढोलक वाले ने कहा कि पर साहब आप कलाम सुनाएंगे। मैंने कहा जी इसका जो लीडर है अगर वो बुरा मना जाएगा तो अच्छा नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं है, आप कलाम दिलेरी के साथ इस जगह पर सुनाएं। उस जगह का कोई एल्डर आया तो उसने भी कहा दिया पर साहब आप कलाम सुनाएं। मैंने दिलेरी के साथ उस जगह पर कलाम किया और उस चर्च के पास्टर यूसुफ नवाब थे और उन्होंने फिर हमें मुकर्रर किया। 2 साल हमने दीवानगी के साथ बगैर नागा किए हुए उस जगह फिर हमने दुआ करवाई है ताबेदारी के साथ। ठीक है, तो ये मेरी मुख्तसर गवाही है। कि फिर अभी ये तारक फजल साहब ग्रेस मिनिस्ट्री के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन मैंने और खादमों में से इनको डिफरेंट पाया है। अभी हम इनके साया में चल रहे हैं और इनके साथ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी और हमारी एक विजन है कि हमने रूहों को बचाना है। सो हम शुक्रगुजार हैं पास्टर इमरान फजल साहब के, अपनी बाजी महविश के और सारी टीम के कि इन्होंने हमें दावत दी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मेरे लिए ये बड़ी एक ऑनर की बात है कि हम इनके टीवी पर आकर ये बात कर रहे हैं। शुक्रिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर अशरफ सराज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की। और नाजरीन देखिए भाई साहब बड़ी सादा बातें आपके साथ कर रहे थे कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बुलाया और अपनी खिदमत के लिए जब वो इस्तेमाल किया। हालांकि पास्टर भी नहीं थे, लेकिन जब खिदमत का बोझ हमारे ऊपर होता है हम ये महसूस करते हैं कि वी हैव टू डू दिस, हमें ये करना चाहिए खुदावंद की बादशाहत के लिए। तो खुदावंद खुद ब खुद रास्ते तैयार करता है। खुदावंद खुद ब खुद ऐसी जगहों पर आपको लेकर जाता है जहाँ पर कलाम सुनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर रूहें जीतने की ज़रूरत है, ताकि हम उन्हें जो है वो बादशाहत के अंदर जो है वो ले आएँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाज़रीन अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी दरख्वास्तों के ऊपर दुआ करें। जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी डिज़ायर आपके दिल के अंदर है, जो भी आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए करे, उसे खुदावंद के सामने रख दें और अपने मुंह से इकरार करना शुरू करें कि खुदावंद तू ये करने की कुदरत रखता है, तू ये सब कुछ कर सकता है। मैं किसी और के पास नहीं, जिंदा खुदा के पास आया हूँ जो अपने अंदर ये कुदरत रखता है, जो नामुमकिनात को मुमकिन करने की कुदरत अपने अंदर रखता है। और जैसे ही आप उसके सामने झुकेंगे, अपनी दरख्वास्त को उसके सामने रखेंगे, यकीनन खुदावंद का रूह और उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम करेगी और आप सरफराजी को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और तमाम जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को खुदावंद के सरेंडर कर दें, अपनी दरख्वास्तों को, अल्फाजों को खुदावंद के मज़बा पर रख लें। वो आपके दिलों के भेदों को जानता है, वो आपकी ज़रूरतों को जानता है। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, खुदावंद आपको निकालने की कुदरत रखता है। और आए हम खुदावंद के खादम पास्टर इमरान के साथ मिलकर और तमाम खादमीन इस एग्रीमेंट के साथ आपके लिए बरकत को जो है वो चाहेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए जो खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से तूने खुदावंद एक आज एक एक को छुआ है, तूने बरकत दी है। खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के सारे खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए जो खुदावंद तेरे खादमों ने
اپنی گواہیوں کو شیئر کیا، خداوند اس کا ہم سارا جلال، ساری عزت خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں، اور یسوع کے نام میں جو خداوند تو نے اپنے خادم پاسٹر طارق فضل کے وسیلہ سے آج کے خوبصورت کلام کا بیج بویا ہے، تو یسوع کے نام میں خداوند تیرا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ خداوند تیرے خادم کے لیے، ساری ٹیم کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں، تاکہ اور خداوند تو اپنے خادموں کو کثرت سے خداوند ایک اپنے کلام کی خدمت کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے خداوند ایک استعمال کر، تاکہ یسوع کے نام میں انجیل کا کام اسی طرح خداوند ایک تجھ میں تیرے جلال سے خداوند ایک بڑھتا جائے۔ اور آج خداوند ایک ہم سارے خادم مل کر دعا کرتے ہیں ان پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو بیماری کی حالت کے اندر ہیں، پریشانی حالت کے اندر ہیں، دکھ کی حالت کے اندر ہیں۔ آج یسوع کے نام سے خداوند ایک ایک کی بیماری کو سر سے پاؤں کے تلوے تک تیرے بیٹے یسوع کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ مسیح کے نام سے یہ شفا پائیں۔ ہر طرح کی کینسر کی بیماری مسیح کے نام میں جاتی رہے، جن کے بدن کے اندر گلٹیاں، ٹیومر، رسولیاں ہیں، یسوع کے نام میں تیرا روح القدس ایک ایک کا آپریشن کرے۔ جو چل نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، یسوع کے نام میں ابھی اسی گھڑی مکمل طور پر شفا پائیں۔ اور جن کے خداوند گردے کام نہیں کرتے، ڈاکٹرز نے آپریشن کا بتایا، تیرا روح القدس خداوند ایک ایک کا آپریشن کرے۔ جن کی خداوند گردے کے اندر پتھری ہے، پتے کی پتھری یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہے۔ جن کے بدن کے اندر شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر مسیح کے نام سے خداوند جاتا رہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، آج ہم تیرے خادم مل کر ان جوڑوں کو برکت دیتے ہیں، بلیس کرتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام میں تو نے خوبصورت بیٹے بیٹیوں جیسی برکت دے۔ جن کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، خداوند تو ان کے لیے آسمان کے دریچوں کھول اور بڑی برکت دے، تاکہ آج جتنوں نے بھی خداوند تیرے کلام کو سنا ہے، خداوند تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ باپ یسوع کے نام سے جن کے پاس گھر نہیں، خداوند تو نے گھر جیسی برکت دے۔ جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، خداوند تو ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول۔ تمام چرچز کے لیے، کلیسیوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، تاکہ آج کے سارے خداوند گریس فار آل پروگرام کا جلال، عزت، آنر تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے۔ اور جن خاندانوں کو ابلیس نے جکڑا ہے، آج یسوع کے نام میں تیرا روح القدس خداوند ایک ایک کو چھوئے اور بڑی برکت دے۔ خداوند ایک ایک کو بحال کر، برکت دے، سر کی درد، کمر کی، خداوند گھٹنوں کی، موروں کی، یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہے، تاکہ تیرا پاک روح جلالی کام کریں اور تیرے بیٹے بیٹیاں برکت پائیں، شفا، نجات کا کام ہو، اور خداوند ہم گھٹیں، تو بڑھ جائے، اور تیرا پاک روح خداوند آج جلالی کام کرے۔ دعا کرتے ہیں خداوند پاکستان کے لیے، ترقی کے لیے، امن کے لیے، بقا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو پاکستان کو برکت دے، اور اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاک افواج کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ اور خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں، سارے خادم مل کر کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ کرونا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند تیرے روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو، تاکہ تیرے بیٹے بیٹیاں شفا پائیں، نجات پائیں، اور تیرا پاک روح جلالی کام کریں۔ اور آج کے خداوند کی سارے خداوند پروگرام کا، گریس فار آل کا خداوند سارا جلال، ساری عزت ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں، مسیح کے نام میں، آمین، آمین، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام سے آپ نے برکت کو اور سرفرازی کو حاصل کیا، اور آج جو گواہیاں آپ نے سنی ہیں، یہ یقیناً آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کو، مضبوطی کو اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کا باعث جو ہے وہ بنیں گی، کیونکہ خداوند کا فضل ہماری زندگیوں کے اوپر ہے، اور گریس فار آل کے وسیلہ سے آپ ترقی، سلامتی اور سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سے پہلے میں آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
पास्टर तारिक फजल साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए, पास्टर अशरफ सराज साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर परवेज सरदार साहब आपका शुक्रिया, और मुबशर सनी अशरफ साहब आपका भी शुक्रिया कि आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए, और इसके साथ साथ पास्टर इमरान आपका भी शुक्रिया कि आप आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ थे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन नाज़रीन, खुदावंद हर रोज़ अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर जो है वो करता है। खुदावंद में मजबूत रहें, आगे बढ़ते रहें। इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम तक हम नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।